जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो आज सेसन रे आमर रहिबो स्वाधीनता दिवस 2024 उपरे आमर 30 टी गुरुत्वपूर्ण आमर एमसीक्यू फॉर्मेट रे आमर किछि आमर जीके रहिबो जोटा कि आमर जो आमर क्विज वगैरह हेबो ता पई आमर इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन रहिछि कोन ना भारत केबे स्वाधीन होइथिला। तो देखंतु आम देश भारत स्वाधीन होइथिला केबे ना आमर 15 अगस्त 1947 मसिया जोटा कि आमर ऑप्शन बी रा यार सठिक उत्तर फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न 2026 मसीह भारत केतेतम स्वाधीनता दिवस पालन करिवो। तो यार सठिक उत्तरटी हेजिवो आमर ऑप्शन सी हेजिवो ना आमर 80तम हला 2026 रे आमर 80तम स्वाधीनता दिवस पालन करूची भारत। परवर्ती प्रश्न भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए। तो देखंतु भारतर प्रथम प्रधानमंत्री थिले किए ना आमर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जोटा कि आमर ऑप्शन सी यार सठिक उत्तर हो। जदि आपको ये राष्ट्रपति पचारिबो ताहले हेजिबो किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो। जदि आपको ये पचारुछि आमर उपराष्ट्रपति ताहले हेजिबो किए ना आमर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो सठिक उत्तर। जदि फ्रेंड्स एठी आपको आमर कथा पचारिबो कोन आमर महिला जदि पचारिला राष्ट्रपति ताहले हेजिबो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। परवर्ती प्रश्न भारतर प्रथम स्वाधीनता दिवस रे लाल किल्ला रे जातीय पताका किए उत्तोलन करथिले। तो यार सठिक उत्तरटी हेजिबो देखंतु आमर ऑप्शन बी हेजिबो ना पंडित जवाहरलाल नेहरू आमर प्रथम कोन करथिले लाल किल्ला रे आमर जातीय पताका को उत्तोलन करथिले। सो परवर्ती प्रश्न भारत छाड़ आंदोलन केउ वर्ष आरंभ होइथिला। तो यार सठिक उत्तरटी हेइ गला आमर 1900 आमर 42 मसिया रे होइथिला फ्रेंड्स हला जोटा कि आमर ऑप्शन सीटा यार सठिक उत्तर 1942 रे होइथिला भारत छाड़ आंदोलन। सो परवर्ती प्रश्न कर बा मोर नारा किए देइथिले। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हेजिबो आमर महात्मा गांधी कहिथिले कोन ना आमर कर बा मोर आमर जो भारत छाड़ आंदोलन होइथिला तो सेही समय रे महात्मा गांधी गुटे नारा देइथिले आमर कर बा मोर। सो परवर्ती प्रश्न भारतर जातीय पताकार डिजाइन किए करिथिले। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हेजिबो आमर ऑप्शन ए रे जोटा अछि ना आमर पिंगली हेजिबोटा हला आमर पिंगली भेंकया हेजिबो यार सठिक उत्तर माने आमर ऑप्शन एटा यार सठिक उत्तर। सो एठी फ्रेंड्स आपण माने मने रखिबे गोटे क्वेश्चन से पचारे आमर जो पताकार आमर आमर जो दैर्घ्य आ प्रस्थ रहिछि एटा आमर केते अनुपात रे होई थाए। तो मने रखिबे फ्रेंड्स आमर 3:2 आमर 2 अनुपात रे होई थाए माने आमर 3:2। जदि आपनको दैर्घ्यटा आमर 3 फुट हैला ताहले आमर प्रस्थटा केते हेबो ना आमर 2 फुट होबो। सो परवर्ती प्रश्न भारतीय जातीय पताकार मझिरे कोन रहिछि। तो पताकार मझिरे रहिछि फ्रेंड्स आमर जो चक्र जोटा कहूछु ताको हमें अशोक चक्र बोली कहूछु फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न अशोक चक्र रे केतोटी आमर काठी रहिछि बा ताको हमें अर बोली कहूछु ना आमर केतोटी अछि ना आमर 24 टी अर अछि जोटा कि आमर ऑप्शन सीटा यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न भारतर जातीय संगीत जनगण मन किए रचना करिथिले। तो यार सठिक उत्तरटी हेइ गला आमर रविंद्रनाथ ठाकुर हेजिबो यार सठिक उत्तर। यदि एठी आपनको पचारिबो आमर जातीय गीत वंदे मातरम एहाको आमर किए रचना करिथिले ताहले उत्तरटी हेजिबो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। परवर्ती प्रश्न वंदे मातरम किए रचना करिथिले। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हेइ गला आपनकर ऑप्शन एटा हेजिबो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मने रखिबे। परवर्ती प्रश्न भारतर शेष भाइसराय किए थिले। तो यार सठिक उत्तरटी हेजिबो किए ना आमर ऑप्शन बीटा हेजिबो जोटा कि आमर लॉर्ड माउंटबेटन हेजिबो यार सठिक उत्तर फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न भारतर स्वाधीनता आईन केउ वर्ष पारित होइथिला। तो यार सठिक उत्तरटी हेगला आमर ऑप्शन सीटा हेजिबो 1947 मसिहा। परवर्ती प्रश्न जालियाना वालाबाग हत्याकांड केबे घटिथिला। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हेजिबो केबे ना आमर 1919 मसिहा। आमे जदि परपर आमे डेट कथा कहिबा आमर 13 एप्रिल हेजिबो हला 13 आमर एप्रिल आमर 1919 मसिया रे हेइतला जोटा कि आमर पंजाब रो अमृतसर रे होइतला फ्रेंड्स हला मने रखिबे। सो परवर्ती प्रश्न दांडी यात्रा केउ आंदोलन सहित जड़ित। तो यार सठिक उत्तरटी हेगला दांडी यात्रा आमर लुण सत्याग्रह बा आमे कहूछु लवण सत्याग्रह सहित जड़ित दांडी यात्रा। सो परवर्ती प्रश्न महात्मा गांधी को जन्मदिन केबे। तो यार सठिक उत्तरटी हेगला आमर अक्टोबर 2 हैला। तो अक्टोबर 2 तो महात्मा गांधी आमर कोठी जन्मग्रहण करथिले ना आमर गुजरात रो आमर पोरबंदर रे जन्मग्रहण करथिले फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न नेताजी भाबे किए परिचित। तो नेताजी आमे काहाकू कहूछु ना आमर सुभाष चंद्र बोस को आमे नेताजी बोली फ्रेंड्स आमर कहूछु जोटा कि आमर ऑप्शन
বিটা সঠিক উত্তর হয়ে যাଉଛି। পরবর্তী প্রশ্ন, দিল্লী চলো নারা কাহা সহিত জড়িত? তো এହାର সঠিক উত্তরটি ହେଇଗଲା ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସିଏ କହିଥିଲେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ, ଆଉ କହିଥିଲେ ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କଣ ନା ଆମର ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୋଲି ସେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କାହା ସହିତ ଜଡିତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଜଡିତ। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କଣ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆମର 22 ଜୁଲାଇ 1947 ମସିହାରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି ଏହାକୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପର ରଙ୍ଗ କଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଆମେ ଗେରୁଆ କହିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର କଣ ନା ଆମର ନାରଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କହୁଛୁ ଏହା କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ହେଲା ଆମର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ଏହାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତୀୟ ପତାକାର ତଳ ରଙ୍ଗର କଣ? ତଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର କଣ ନା ଆମର ସବୁଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମୃଦ୍ଧିର ଆମର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଯୋଉ ଧଳା ରହିଲା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଲାଲକିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏଟା କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଆମର ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛି ଯୋଉଠାରେ କି ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମୟରେ, ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା, ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସମୟରେ ତ ବ୍ରିଟିଶର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଆମର ଅପସନ ବିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳନ କରୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆମର ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ କଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଧାରଣା କିଏ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ? ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ଆମର ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମର ସ୍ମରଣ କରେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ କେଉଁଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସାରନାଥ ରହିଛି ଅଶୋକ ସିଂହ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମର କେତୋଟି ଆମର ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି ନା ଆମର 4ଟି ଆମର ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗୁଥାଏ ବା ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଏହି ଟାଇପର ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।